بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى سوقت شوي موسى عليه السلام لآله کور والو تا انی آنست نارا یقینا مولد اورا ساتیکم زرد چرات لبوکم تاسو تا من عددنا بخبرن پس خبر دلاری او آتیکم بشهاب قبسن یا رات لبوکم تاسو تا بلد کی بل بانی لعلکم تصطلون دید پارچ تاسو گرم شئی فلما فسحر کلا جاءها نودیا چراغ دی اورتا آواز اکڑی شدتا امبوریکا حرکت والا دی آغازات چخکار شوی دی من فی الناری چخکار شوی دی پا صورت دا اور کی یا پاک دی آغازات چخکار شوی دی پا صورت دا اور کی ومن حولها او آغا سوک چه چاپیر دی دنام وسبحان الله او پاک دی اللہ رب العالمین رب د مخلوقات دی یا موسیٰ و موسیٰ انہو انا اللہ یقینا شان دادے زال لائما العزیز الحکیم غالب و حکمت والا والقی عصاکا غرز و امساق پلا فلما فسر کلا رآ چویلی دا دیل را تهتزو خوزیدلا کانها جانن گویا چی دا یو مار دے واللہ مدبرن والی دو شاکون کے ولم یعقب و مخکنشو یا موسیٰ اوی اللہ و موسیٰ لا تخف میریگا انی لا یخاف لدی المرسلون یقینا نیریگی زمان دا خطاب پا وقت کی پیغمبران یا یقینا تکلیف نرسی پا وقت دا خطاب کی زمان پیغمبران تام الا من مگر آغا سوک ظلم آچی ظلمیو کو ثم بدل حسنا بیائی بدل کرنے کی پس دا گنانا بعد سوئن پس دا گنانا فإنی غفور الرحیم یقینا زیما بخون کے مہربان